Chaos unfolded at the notorious Pede junction in Mapsa involving more than 6 vehicles including 2 trucks, a tanker and 3 scooters. While some labelled it a freak accident, many argue that such an accident was inevitable considering that the hazardous junction lacks traffic signals, a flyover or any police management. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar from the scene of the accident. पेडे जंक्शन हे मौत का कुहा जाल्ले आसा। आयज ह्या जंक्शनाचेर मेजर एक्सिडेंट जालो। 3 ट्रक तशेंच 3 टू व्हिलरी ह्या गाडयांचो ह्या एक्सिडेंटान समावेश आशिल्लो। देवाच्या कृपेन ह्या एक्सिडेंटान कोणाक चड व्हडली दुखापत जावंक ना, बट जी ल्हान भुरगीं आशिल्लीं आनी 3 फॅमिली ज्यो इन्वॉल्व आशिल्ल्यो ह्या एक्सिडेंटान तांकां सद्या म्हापशेच्या इस्पितळार आजिलोन एडमीट केल्ले आसा। कितलेशेच हांगा एक्सिडेंट जाता, दिसाक 7-8 मेजर एक्सिडेंट ल्हान एक्सिडेंट हांगा जायत आसता, पूण अजून मेरेन हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना। हांगासरले जे लोकल्स आहा तेंच्यांनी खूब फावटी आमदारा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन डिमांड केलो की बेगीनच्या बेगीन हांगा कितें तरी सुटावो काडात, पूण अजून मेरेन हेचेर कांयच कारवाय केल्ली आमकां पळोवपाक मेळना। सरकार खंय तरी कोण मरण पावता हेची वाट पळयता काय कितें हो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा। बेगीनच्या बेगीन हांगा सिग्नल घालून ना जाल्यार कितें तरी सुटावो काडून हांगा कारवाय करपाची आयज गरज आसा। हांगासरले जे थळावे आसा तेंच्यांनी सांगला बेगीनच्या बेगीन खंय तरी हांगा एक्शन घेयना, ना जाल्यार सगळे लोक हांगासरले रस्त्यार येतले आनी व्हडले आंदोलन करतले अशें ह्या लोकांनी सांगलेलें आसा। खुबशे आमदार हांगा येयले, सगळ्यांनी इन्स्पेक्शनां केली, फक्त 4 दीस येतात तेच्या फुडलो कांयच आतापता तेंचो आसना। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज हेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा। आयज हे पेड्यां जंक्शनार हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा। टोटल 6 गाडी इन्वॉल्व जाल्ल्यो, एक टँकर, 2 ट्रक आनी 3 टू व्हिलरी। ते 2 व्हिलरी 3 ट्रका पोंदा गेल्ली। आतां जाला कितें ते 2-3 भुरगीं आसलीं आनी 2-4 एडल्ट जाल्ले, तांकां पांयांक लागला, हातीक लागला, तांकां इमिजिएटली आमी गांवच्या लोकांचे ट्रॅव्हल कोण करताले तेंचे शिफ्ट केल्ले आसा। हांगा जाला कितें ह्या टायमार एक सुद्दां ट्रॅफिक पुलीस हांगा जाग्यार नासलो। हरशीं हांगा पुलीस आसता ते देवळा कडेन बसता ना जाल्यार झाडां पोंदा बसता, मात जेन्ना गरज आसता तेन्ना अशें जाता। आयज पुलीस नासलो, बाकी म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलेलें की हांगा सिग्नल घालचें म्हणून। कितें जालें खबर ना, सिग्नल हांगासले नात। 1 वर जालें हांगा ट्रॅफिक जॅम जाल्लें, एक पुलीस येवंक ना। 2 फावटी आमी पुलिसांक कॉल केल्यार गाडी येवंक ना। लास्टाक कोण तरी पुलीस बायपास जाल्यार तेंच्यांनी हांगा हाडून ट्रॅफिक हें केल्लें, शिफ्ट केल्लें आसा। आयज म्हाजी फॅमिली इन्वॉल्व ना कोणाची आसली, फाल्यां म्हाजी इन्वॉल्व आसता आनी म्हाज्या फॅमिलीक केन्ना हर्ट जातलो हांव उबी रावपाक ना। हांव रस्तो ह्यो मदींचो बंद करता, आमी रेडी आसा। हांव कितें म्हणटा, तुमचें तितको पर्यंत एक फिक्स सोल्युशन येयना, तितको पर्यंत ते दाट रमदार आसूं आसले। पयसान पातळ रमदार घातला, ते सायकल सुद्दां हालयना आनी मागीर थंय स्टॉप करून बरयला तो खंय तरी ते स्टॉप कोण वाचूंक वयता। हांगासर खरें म्हणजे ते ओव्हरब्रिजाची सारकी जरूरत आहा, कारण हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आहा आनी रहदारी खूब आहा, तरी पूण एक्सिडंट जावन तरी आमचे कडेन हांगासर ओव्हरब्रीज जायना। तेच्या खातीर गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवन हांगा ओव्हरब्रीज करपाची वेवस्था करपाची आनी लोकांचे डेथ जाता ते एवॉयड करपाची। हांगासर कमीत कमी 3 फॅमिली इंजर्ड जाल्ल्यो आहा। 3 फॅमिली, 3 भुरगीं, स्कुटरी वयल्यान 2-3 भुरगीं आहा। एका हेजेर फॅमिली आसली, तो आमचो शेजारी। हांगासले एमएलए कितें लागता न्ही, हांगासले सदांच हांगा हे वाटेन गाडी वयता, हे वाटेन गाडी वयता, कांय कळना आमचो गव्हर्मेंट कितें खंय न्हिदला तो आमचो। गव्हर्मेंटान कितें फ्लायओवर तरी करूंक जाय हेजेर, मागीर गव्हर्मेंट कितें जाता हे सायडीक सुद्दां गाडी करतात, असो नो एंट्री येता। हे सायडीक पुलीस सुद्दां हात करता, हांगा कोण रावूंक शकना। कितें तरी हेजेर गव्हर्मेंट एक्शन घेवंक जाय। आमी 10 फावटी सीएमाक हेका म्हणजे एमएलए येता, इंटरव्यू घेता, हे इन्स्पेक्शन करता, ते इन्स्पेक्शन करता, पण कांयच ह्यो गोश्टी घडना हांगासर। सो एक रिक्वेस्ट सीएमाक आमचे कडसून, पेडेकार कडसून, ह्या सगळ्या लोकांक कडसून पळय आता हो पळय कशें ते रावणान लोक हांगासर, ते हांगा ऑब्जर्वच ना न्हू, कित्याक सिग्नलां रावचो म्हणल्यार ना रावणान लोक। सो सीएमाक एक अशी रिक्वेस्ट आसा की प्लीज तेणी हांगा मातशें ते 8-10 दिसां एक सिग्नल घालचें हांगासर। 2 म्हयने जाले आतां येता नितीन गडकरी, हे सगळे जाण येता, भुरगे आमच्या वाड्या वयले सुद्दां भुरगे येयल्ले, बाबा आमकां सिग्नल घालून दी, आजून बरें पत्तो ना। Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.